তো দোস্ত যেই কামটা করার জন্য মালনে আসলাম সেই কাজটা হলো না, এখন আবার जाते लगे बहरहाल। चलो बहरहाल जाते हैं। सबको नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मिस्टर रंजित। चलो आगे मुख धुई तारপর ওদিকে যাই, ওই একটু কাম আছে। तो फाइनली दोस्तों मैं अभी खाना पीना करके आ गया। जो काम था उसको काम में जाते हैं। चलो क्या काम है मालूम में जाते हैं फटाफट से। তো দোস্ত যেই কামটা করার জন্য মালনে আসলাম সেই কাজটা হলো না, এখন আবার যাইতে লাগে बहरहाल। चलो बहरहाल जाते हैं। তো ভাই बहरहाल फोस्टेर মতো এখন আসে পৌঁছে গেছি। চলো আর একটু যেতে হবে, চলো फटाफट जाते हैं। তো ভাই যে কাজের জন্য আসছিলাম बहरहाल সেই কাজটা হয়ে গেল। চলো এখন বাড়িতে যাই, চিকেন নেওয়ার জন্য